समस्त को स्वागत आम यूट्यूब चैनल ऑल टेस्ट ओडिया को। आज हमें देखा 2012 मसीहार जून मासर जो यूजीसी नेट ओडिया पेपर 2 एग्जाम होता तार प्रश्न उत्तर देखा। तो चलतु देखा कौन कौन प्रश्न उत्तर रही। तो भिडियोटी आरंभ करा पूर्व आप चैनल को नुआ आसान चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं विभिन्न प्रकार बुक्र पीडीएफ जो जॉब अपडेट टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ। तले लिंक दिया अच्छी। तो चलते देखा कौन कौन प्रश्न उत्तर रही। प कि धरणर ध्वनि ओष्ट्य दंत्य मूर्धन्य नासिक्य। प कि धरणर ध्वनि तार ऑप्शन गुड़िक अच्छी। तो तार सठिक उत्तर ऑप्शन ए ओष्ट्य। प एक ओष्ट्य ध्वनि। परवर्ती प्रश्न ग्रामांतर कि समास तार ऑप्शन गुड़िक रही दिगु द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधाराय। तार सठिक रही ऑप्शन डी कर्मधाराय कर्मधाराय। परवर्ती प्रश्न स्वर्ग को निशुणी नहीं यह क्यों विभक्ति। स्वर्ग को निशुणी नहीं यह क्यों विभक्ति। तार ऑप्शन गुड़िक रही तृतीय विभक्ति चतुर्थ विभक्ति पंचमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति। तार सठिक रही ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति। स्वर्ग को निशुणी नहीं यह चतुर्थी विभक्ति हेब। परवर्ती प्रश्न एपरी लोक नहीं जे गोबंधु को नाम ओडिशा रे शुणी नहीं यह कि प्रकार सर्वनाम। एपरी लोक नहीं जे गोबंधु को नाम ओडिशा रे शुणी नहीं यह कि प्रकार सर्वनाम। तार ऑप्शन गुड़िक रही व्यक्तिवाचक सर्वनाम निर्देशात्मक सर्वनाम समुच्चयी सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। तार सठिक उत्तर ऑप्शन सी समुच्चयी सर्वनाम। एपरी एक लोक नहीं जे गोबंधु नाम ओडिशा रे शुणी नहीं यह समुच्चयी सर्वनाम। परवर्ती प्रश्न मंगले आइला उषा विकचे राजीव दृशा क्यों रागरे रचित। तार ऑप्शन गुड़ी रही चौकी चक्रकोली मंगलाश्री शंकराभरण। यह क्यों काव्यर पद यह हूँ गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्यरु आनीत एक पद। यह क्यों राग रचित। तार सठिक रही ऑप्शन ए चोखी रागरे रचित। परवर्ती प्रश्न उपमान ठारू उपमयर आधिक्य कथित हेले कि अलंकार हुए। उपमान ठारू उपमयर आधिक्य कथित हेले कि अलंकार हुए। तार ऑप्शन गुड़िक रही विशेषक शक्ति उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक। तार सठिक रही ऑप्शन डी व्यतिरेक। उपमान ठारू उपमयर आधिक्य कथित हेले व्यतिरेक अलंकार हुए। डी हेब तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न सान कि धरणर शब्द द्राविड़ फारसी इंग्राजी पर्तुगीज। तार सठिक उत्तर ऑप्शन ए द्राविड़। सान एक द्राविड़ शब्द द्राविड़ हूँ एक देशज शब्द। प्राकृत सर्वस्वर रचयिता किए। प्राकृत सर्वस्वर रचयिता किए। तार ऑप्शन गुड़ी रही पाणिनि मार्कंडेय बररुचि घोष। तो तार सठिक ऑप्शन बी मार्कंडेय।
ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ବି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଗର ବାହାରେ ଡୁମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ, ଛୁଇ ଛୁଇ ଯାଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶବରୀପା, ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା, ଶାନ୍ତିପା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି କାହ୍ନୁପା। ଏହା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଉକ୍ତି। ନଗର ବାହାରେ ଡୁମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ, ଛୁଇ ଛୁଇ ଯାଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ମହାଭାରତର କିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି? ସାରଳା ମହାଭାରତର କିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କି ନାର ଖାର। ଏହି ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟି କେଉଁ ଚଉତିଶାର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କି ନାର ଖାର। ଏହି ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟି କେଉଁ ଚଉତିଶାର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ବାଲବଲି ଚଉତିଶା, ନୀଳାନ୍ଦ୍ରେଶ ଚଉତିଶା, କମଳକାନ୍ତ ଚଉତିଶା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। ମନବୋଧ ଚଉତିଶା କାହାର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦବ୍ୟ ସମ, ଏ ଧାଡ଼ିଟି କାହାର ରଚନା? କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦବ୍ୟ ସମ, ଏ ଧାଡ଼ିଟି କାହାର ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ବଳଦେବ ରଥ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଏକ ପଂକ୍ତି ହେଉଛି କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ ଶ୍ରୀ ବୁଝି ଦୟଣା କେରି କେରି। ଏ ଜଣାଣଟି କାହାର? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବନମାଳୀ, ଗୌରହରି, ଶାଲବେଗ, ଭକ୍ତଚରଣ। ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ ଶ୍ରୀ ବୁଝି ଦୟଣା କେରି କେରି। ଏହା କାହାର ଜଣାଣର ଏକ ପଂକ୍ତି? ତ ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବନମାଳୀ, ଗୌରହରି, ଶାଲବେଗ, ଭକ୍ତଚରଣ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଶାଲବେଗ। ଶାଲବେଗଙ୍କ ଏହା କବିତାର ଏକ ପଂକ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି କେଉଁ ଭାଷାର କବି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ମୈଥିଲି। ବିଦ୍ୟାପତି କେଉଁ ଭାଷାର କବି? ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୈଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ମହାଦେବ ଦାସ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି
तो तार सठिक द्रव्य कौन हम वेदांत सार गुप्त गीता सुभद्रा परिणय प्रबंध पूर्णचंद्र ब्रह्म निरूपण गीता ये हम तार सठिक उत्तर वेदांत सार गुप्त गीता तापर आसूची सुभद्रा परिणय प्रबंध पूर्णचंद्र ब्रह्म निरूपण गीता हम तार सठिक उत्तर निम्नलिखित कवि मानू कलानुक्रम सजाई लेख तार सठिक द्रव्य ऑप्शन सी श्रीशंकर दास उपेन्द्र भंज ब्रजनाथ बड़जेना बलदेव रथ सी हम तार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न क्यों काव्यटी नरसिंह सेठ रचना क्यों काव्यटी नरसिंह सेठ रचना ऑप्शन गुड़िक रही राम विवाह कल्पलता शर्मांक सुंदरी परिमला तार सठिक द्रव्य ऑप्शन डी परिमला नरसिंह सेठ रचना होची परिमला डी हम तार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न सबुंकर संत बुद्धि जेबे से होता खडग कमाण बाण की पाई रहंता सबुंकर संत बुद्धि जेबे से होता खडग कमाण बाण की पाई रहंता यह क्यों काव्यर अंश तार ऑप्शन गुड़िक रही रसवती रहस्य मंजरी गीता विधान प्रेम चिंतामणि तार सठिक द्रव्य ऑप्शन बी रहस्य मंजरी यह एक रहस्य मंजीर पंक्ति परवर्ती प्रश्न अभिनव चैतन्य क्यों ग्रंथर चरित्र ऑप्शन गुड़िक रही कुमार बोध चतुर विनोद प्रस्ताव चिंतामणि रुद्रा सुधानिधि अभिनव चैतन्य क्यों ग्रंथर चरित्र ऑप्शन गुड़िक रही कुमार बोध चतुर विनोद प्रस्ताव चिंतामणि रुद्र सुधा निधि तार सठिक रही ऑप्शन डी रुद्र सुधानिधि परवर्ती प्रश्न क्योंटी ठीक जो ऑप्शन गुड़ी रही से कौटा ठीक तो तार ऑप्शन गुड़ी रही जहाँकि दीनकृष्ण को मथुरा मंगल लिखि ना अच्युतानंद प्रेम पंचामृत लिखि ना जदुमणि हास्यकल लिखि ना तो तार सठिक द्रव्य ऑप्शन ई चैतन्य दास जी कि निर्गुण्य महात्म्य रचयिता तो ये हम तार सठिक उत्तर चैतन्य दास निर्गुण्य महात्म्य रचयिता ये हम तार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न क्योंटी भूल जो चार्टी ऑप्शन अच्छी चार्टी ऑप्शन मध्य कौ जोड़ी भूल तो उपेन्द्र भंज कला कौतुक रचना कर कार्तिक दास होची रुक्मिणी विवाह रचयिता ये ठीक अभिमन्यु प्रेम चिंतामणि रचयिता ये ठीक तो भूल होची मार्कंड दास कलासा चौधरी रचयिता नुहति मार्कंड दास होती केशव कोहली रचयिता तो कलासा चौधरी किए लिखिले वर्षा दास लिखिं तो ये ऑप्शन टी भूल तो तार सठिक उत्तर ऑप्शन बी बी हो तार सठिक उत्तर जहाँकि से हूँ गोटे भूल ऑप्शन तो बी हो तार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न क स्तंभ सहित ख स्तंभर संपर्क निरूपण कर तो एपट रही चंचलाक्षी चंद्रभानु ललिता चेमनजी
एपटे अच्छे लाबण्यवती, किशोर चंद्रानंद चंपू, समर तरंग, चतुर विनोद। तो चंचालकी हेब आमर चतुर विनोद, चंद्रभानु हेब आमर लाबण्यवती काव्यर, ललिता हेब किशोर चंद्रानंद चंपू, चेमंजी हेब समर तरंग। ये हे तार सठिक उत्तर। तो को ऑप्शनटा तार ठीक अच्छे देखा। डी डी हे तार सठिक उत्तर। क स्तंभ सहित ख स्तंभर संपर्क निरूपण कर। तो देखा कौन कौन हम। आगामी हेब मनोरंजन दास को हेब आगामी, जहाँकि एक नाटक। भरोसा हेब गोपाल छोटरा। शववाहक मान हे विजय मिश्र। कला पहाड़ हेब अश्विनी कुमार घोष। तो तार ऑप्शन गुड़िक देखा कौटा तार हम। ये हे तार सठिक उत्तर। ये हे तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, ये मैं क स्तंभ सहित ख स्तंभ संपर्क निरूपण करने कहुई। तो तार ऑप्शन गुड़िक देखा। प्रबोध चंद्रिका, जहाँकि 1856 मसीहा। सत्यवादी 1915 मसीहा। शंख 1945 मसीहा। उत्कल प्रभा 1891 मसीहा। तो तार ऑप्शन देखा कौटा अच्छी। ऑप्शन एटा अच्छी। तो ये हे तार सठिक उत्तर। प्रबोध चंद्रिका 1856 मसीहा। सत्यवादी 1915 मसीहा। शंख 1945 मसीहा। उत्कल प्रभा 1891 मसीहा। ये हे तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, ये मैं क स्तंभ ख स्तंभ संपर्क निरूपण करने कहुई। तो तार ऑप्शन गुड़िक अच्छी। सत्यवादी वन विद्यालय, नवजुग साहित्य संसद, प्रजातंत्र प्रचार समिति, उत्कल सभा। एपटे अच्छी भगवती चरण पाणिग्राही, गौरीशंकर राय, नीलकंठ दास, हरेकृष्ण महताब। तो तार संपर्क निरूपण करवा। सत्यवादी वन विद्यालय हेब नीलकंठ दास। नवजुग साहित्य संसद हेब भगवती चरण पाणिग्राही। प्रजातंत्र प्रचार समिति हेब हरेकृष्ण महताब। उत्कल सभा हेब गौरीशंकर राय। तो तार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी हेब तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, क्योंटी वेणुधर राउत को कविता ग्रंथ। क्योंटी वेणुधर राउत को कविता ग्रंथ। ऑप्शन गुड़िक रही किशलय, पिंगलार सूर्य, समुद्र स्नान, अष्टपदी। तार सठिक उत्तर ऑप्शन बी पिंगलार सूर्य। पिंगलार सूर्य होची वेणुधर राउत रचना। परवर्ती प्रश्न, मु माने नहीं धर्म समाज जाति, मु माने जीवन नारी पुरुषर मिलन संपर्क और मिलित जीवन स्वार्थ। ये उक्तिटी कହାର रचना। मु माने नहीं धर्म समाज जाति, मु माने जीवन नारी पुरुषर मिलन संपर्क आ मिलित जीवन स्वार्थ। ये उक्तिटी कହାର। तार ऑप्शन गुड़िक रही बमाचरण मित्र, रामप्रसाद सिंह, गोपीनाथ महांती, कानुचरण महांती।
ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ ମାଭି ଚୁପି ଲେଖେ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ପରି ଲେଖେ, ଏକ ଦୁର୍ବିସହ ବେଦନାରେ ଲେଖେ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ ମାଭି ଚୁପି ଲେଖେ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ପରି ଲେଖେ, ଏକ ଦୁର୍ବିସହ ବେଦନାରେ ଲେଖେ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ମନୋଜ ଦାସ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକାର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ବିନୋଦ ନାୟକ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ବି ବିନୋଦ ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେଉଁଟି? ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି, ସତସତୀ, ମୁକ୍ତିପଥ ସୈନିକ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ତାର ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ସି ମୁକ୍ତିପଥ ସୈନିକ। ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିପଥ ସୈନିକ। ଦେଶକାଲ ପାତ୍ର କାହାର ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଦେଶକାଲ ପାତ୍ର କାହାର ରଚନା? ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, କାଙ୍ଗାଲି ଚରଣପତି, ମନ୍ମଥ ନାଥ ଦାସ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ କବିତା କି ଧରଣର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଆଧୁନିକ କବିତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ସମାଲୋଚନା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଶେଷ କବିତା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ହ୍ୱାଇଟମ୍ୟାନ୍, ଜର୍ଜ ଇଲିୟଟ୍, ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍। କାଳପୁରୁଷରେ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲକାପୁରୀ ଆମେରିକା କାହାର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଲ, ସଦାକର ରୂପକାର, କୁଲମଣି ଦାସ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ଅଲକାପୁରୀ ଆମେରିକା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ପ୍ରଯୁକ୍ତ? କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କେବେ ଡେସ୍ ଛାଡ଼େ, ପୁଷ୍ପେ ଥିଲେ ମଧୁ ଯେତନେ ଖୋଜେ ମଧୁପ କାଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କେବେ ଡେସ୍ ଛାଡ଼େ, ପୁଷ୍ପେ ଥିଲେ ମଧୁ ଯେତନେ ଖୋଜି ମଧୁପ କାଢ଼େ। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କୋବିନ୍ଦ,
ଭାବୁକ ପ୍ରେମିକ ରସିକ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ରସିକ। କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କେବେ ରସିକ ଛାଡ଼େ ପୁଷ୍ପେ ଥିଲେ ମଧୁ ଯେତନେ ଖୋଜେ ମଧୁପ କାଢ଼େ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ରସିକ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖୋରଦା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନେ କବିତାର କବି କିଏ? ପଦ୍ମଚରଣ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଗୋବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଖୋରଦା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନେ କବିତାର କବି କିଏ? ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ମଚରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରବେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଚିଲିକା, କେଦାରଗୌରୀ, ମହାଯାତ୍ରା। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା। ଚିଲିକା କାହାର କାବ୍ୟ? ଚିଲିକା ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କେଦାରଗୌରୀ, ମହାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ କବିତାରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମହିମା, ବୌଦ୍ଧ, ବ୍ରାହ୍ମ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ କବିତାରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିଅଛି ରେଲଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଦେଇ ଭଡ଼ା ଚାକିରି ବାକିରି ପାଶେ ହୁଅ ନାହିଁ ଛିଡ଼ା। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଫକୀରମୋହନ, ନନ୍ଦକିଶୋର, ଗଙ୍ଗାଧର, ଜଗମୋହନ ଲାଲା। ଆସିଅଛି ରେଲଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଦେଇ ଭଡ଼ା ଚାକିରି ବାକିରି ପାଶେ ହୁଅ ନାହିଁ ଛିଡ଼ା। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର ରଚନା? ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି କାହାର? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ଭିକାରୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଲ, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଲ। ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାକୁ ମୋର ପ୍ରଣୟ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାକୁ ମୋର ପ୍ରଣୟ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଏହା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ କବିତାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। କେଉଁଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଶ୍ରୀପଲାତକ, ଶୈଳକଳ୍ପ, ଅଷ୍ଟପଦୀ, ମାନଚିତ୍ର। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଶୈଳକଳ୍ପ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶୈଳକଳ୍ପ।
परवर्ती प्रश्न रवि और छविंकर प्रेम कहानी को नहीं क्यों उपन्यास गढ़ी उठी। रवि और छविंकर प्रेम कहानी को नहीं क्यों उपन्यास गढ़ी उठी। तार ऑप्शन गुड़ी रही शकुंतला, अमावास्यार चंद्र, तृतीय प्रभ, माटी मोटाल। तार सठिक रही ऑप्शन डी माटी मोटाल। रवि और छविर प्रेम कहानी को नहीं माटी मोटाल उपन्यास गढ़ी उठी। यह हूँ गोपीनाथ महांती उपन्यास। ये से ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करछंती। परवर्ती प्रश्न एगुड़िक मध्य केउटी ऐतिहासिक उपन्यास। एगुड़िक मध्य केउटी एक ऐतिहासिक उपन्यास। तो ऑप्शन गुड़ी रही अभागिनी, शास्ति, लछमा, सपनमाटी। यार सठिक रही ऑप्शन सी लछमा। लछमा हूँ एक ऐतिहासिक उपन्यास। यार कहाँ उपन्यास यह हूँ फकीरमोहन सेनापति उपन्यास। परवर्ती प्रश्न ज्ञान नैषध पराये क्यों काव्य उपेन्द्र भंज यह कहते। तार ऑप्शन गुड़ी रही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, सुभद्रा परिणय, प्रेम सुधानिधि और बनारस तरंग। ज्ञान नैषध पराय यह क्यों काव्य कहुई। यह कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य कहुई। यह तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न अन्य एक समय अन्य एक भारत कि धरणर रचना। तार ऑप्शन गुड़ी रही क्षुद्र गल्प, उपन्यास, प्रबंध, आत्मजीवनी। यह एक उपन्यास। अन्य एक समय अन्य एक भारत यह एक उपन्यास। यह कहार उपन्यास यह हूँ शांतनु कुमार आचार्य उपन्यास। अन्य एक समय अन्य एक भारत शांतनु कुमार आचार्य उपन्यास। सठिक रही तार सठिक उत्तर ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न काव्य संवाद कहार आलोचना ग्रंथ। ऑप्शन गुड़ी रही बंशीधर महांती, गंगाधर बल, गोविंद चंद्र उद्गाता, दाशरथी दास। तार सठिक रही ऑप्शन डी दाशरथी दास। काव्य संवाद दाशरथी दास आलोचना ग्रंथ। डी हो तार सठिक उत्तर। ये आज यूजीसी नेट ओडिया पेपर 2 जहाँकि 2012 मसीहा जून मासर तार प्रश्न उत्तर आलोचना करागला। आगक एपरी विभिन्न प्रकार आलोचना करा चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु। वीडियोटी भल लगुले सांगसाथी मान को शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।